Duwa sa mga nagapanguna nga kampanya sang petrolyo nagpatumana sang bag-o nga presyo. Yari ang report sang Daily News Central. Daily News Central. Naglabot na sa 77 ang presyo sang platinum gasoline, kag 84.30 ang diesel sa Caltex Libertad Branch sa syudad sang Bacolod, kasunod sang ginpatuman nga oil price adjustment subong adlaw. Samtang sa Shell Libertad Branch, naglabot naman sa 77.90 ang Shell Fuel Save Gasoline, 84.60 ang Shell Fuel Save Diesel, 82.90 ang Shell V-Power Gasoline, kag 89.40 ang Shell V-Power Diesel. Padayon nga ginabantayan sang mga motorista ang pagsaka sang presyo sang mga produktong petrolyo, bangod sang posible nga epekto sini sa ila adlaw-adlaw nga biyay kagasto. Sa ngalan sang bugos nga pwersa sang Daily News Central, kadili Jimmy Silvano para sa balita malapit sa pumuluyo adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.